أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله الإخوة اللي بقوا معنا تقربوا بارك الله فيكم. Les frères qui restent avec nous, rapprochez-vous. Barakallahu fikum. C'est très important de se rapprocher. Un jour peut-être on va parler d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de l'importance de se rapprocher. نعم. إخواني أخواتي اللي معنا سيدي محمد عمل الإعلام بأننا نتكلموا على قصة النبي شيث والنبي إدريس عليه السلام، ولكن رأيت أن القصص الأنبياء ما دام الحمد لله مشينا مزيان وصلنا حتى يعني النبي إدريس، الآن بقاو نعملوا سيمانة قصص الأنبياء، والسيمانة الثانية محاضرة عامة، خاصة وأن بفضل الله عز وجل المواضيع الخطب الجمعة هي مهمة جدا، والوقت اللي كيكون عندها في الجمعة قليل، فهذه مناسبة للرجوع المواضيع هذه وندخلوا فيها بكل تعمق. إذا إن شاء الله غادي تكون أسبوع يكون إن شاء الله القصص النبيين نواصل يعني المسيرة نتاعنا، والأسبوع الآخر محاضرة عامة، أو إذا جاء أحد سيادنا العلماء نترجموا لهم محاضرة ديالهم إن شاء الله. Donc j'ai dit, Sidi Mohamed, il a fait l'annonce pour la suite de la série des conférences des histoires des prophètes, et en vérité on va pas continuer. On va faire à partir de maintenant une semaine les histoires des prophètes et l'autre semaine on va faire une conférence générale pour deux choses. La première, c'est important de laisser, alhamdoulilah on a bien avancé, mais de laisser un peu de temps, 2 semaines c'est bon pour Inch'Allah intégrer et mieux préparer la suivante. Et deuxième chose, parce qu'on s'est rendu compte que les sujets qu'on étudie ou bien qu'on fait dans le sermon, dans le discours du vendredi, le temps du discours du vendredi il est très petit pour parler avec le minimum de profondeur. C'est pour cela, comme aujourd'hui, Inch'Allah, on va revenir au sujet de l'hikmah qu'on a dit dans le sermon du vendredi, avec plus de détails, plus des choses qu'on n'a pas pu, que le temps n'a pas permis d'aborder pendant le sermon du vendredi. إذن على بركة الله عنوان محاضرة إذن قول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Allah Azza wa Jal parle de cette hikmah, il dit, il la donne à qui il veut, lui. Et celui qui reçoit cette hikmah, cette sagesse, il reçoit beaucoup de bien, une immense faveur. Seuls les gens doués d'intelligence s'en souviennent, ou bien connaissent la valeur. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. فهذا الحكمة إخواني الله سبحانه عز وجل من بها على الأنبياء والرسل والصالحين من عباده. منها ما هو وهبي، كاين ناس كيزدادوا بالحكمة الله أعطاها له، ولكن مش فقط وهبية، ممكن الإنسان اللي ما عندوش يتعلمها، وغادي نشوفوا كيفاش. لأن الله عز وجل يقول يؤتي الحكمة من يشاء، إذن أمر وهبي، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولكن كذلك من مهمات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين. شنو هي المنة الله على المؤمنين؟ إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن من مهمة النبي أنه يعلم الحكمة، إذن هو أمر يعلم، ممكن الإنسان يتعلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا حسد إلا في 2، رجل آتاه الله مالا
فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. شنو معنى الحسد هنا؟ باتفاق العلماء مش هو الحسد لهذا الواحد يرد البال الكلمات. نحن أمة الكلمة، وهذا الكلام اللي كانوا يستعملوه العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه التلميح وفيه التصريح. هنا الحسد موجود، الحسد اللي كتعرفه، الحسد هذاك اللي مذموم يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماشي هو هذا اتفق العلماء قال عنه الإمام ابن حجر والنووي وغيرهم أنه هو الغبطة. وش الفرق ما بين الحسد والغبطة؟ الحسد هو تمني زوال النعمة. كتشوف شي الواحد كيحسدو كيتمنى أن داك الشيء اللي عنده ما يكونش عنده ويكون عندك أنت. هذا اتهام لله عز وجل بالظلم. وكثير في الأمثال ديالنا والعياذ بالله عندنا بعض الأمثال اللي فيها الكفر. يقول لك ربي يعطي الحمص اللي ما عندوش اسنان مثلا، هذا كفر، هذا اعتراض على الله، وهذا منشأه الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أما الغبطة هو أنك تتمنى تكون بحال شي واحد، تشوف شي واحد في التدين في الأخلاق في النجاح وتتمنى تكون بحاله وتتمنى له الله يبارك له في داك الشيء اللي عنده. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا تحب تتمنى تكون بحال شي واحد، تحلم تكون بحال شي واحد، من غير هاد الجوج ديال الأصناف ما كاينلاش. واحد الأول آتاه الله مالا، رجل غني. كاين كثير من الناس يا إخواني يفهموا بأن الدين يدعو إلى الفقر والمسكنة وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تمنى حلم تكون بحال واحد الإنسان غني. ولكن شكون هذا الغني؟ اللي علم أن لله حق في ماله، اللي علم بأن هذا المال هو مال الله. وأنفقوا من مال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه. اللي عنده هذه العقيدة وهو يسلطه على هلكته في الحق، يعني لا يعطيه يتهلا في عائلته وينفق في أوجه الخير، هذا بأفضل المنازل عند الله. والثاني رجل آتاه الله الحكمة، الله أعطاه الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. إذن أمر يتعلم. سيدنا ابن عباس كما جاء عند البخاري قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره. هنيئا لك يا ابن عباس، هنيئا لمن ضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال اللهم أعطه الحكمة، اللهم أعطه الحكمة. إذن هي يا إخواني هذا الحكمة هبة من الله يكرم بها رسله وأولياءه والصالحين من عباده. كذلك من دعوة سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لسيد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة نتاعو، واللي مذكورة كذلك في القرآن الكريم. من سيدنا إبراهيم وإسماعيل بنوا الكعبة دعوا دعاء طويل عريض. من بين الدعاء اللي دعوا قالوا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن غادي يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. شنو هي الحكمة هنا؟ قالوا هي السنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتي مزيان؟ الناس اللي يتكلم يقول أنا كنتبع السنة وأدعو إلى السنة وهو منزوع الحكمة، هذا بعيد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها حكمة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم، بين شيء اللي فضل الله عز وجل. دونك الحكمة la sagesse il a une définition, il a une vision. Chez les philosophes, on dit la philosophie, c'est il y a philosophia, l'amour de la sagesse. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse.
Nous, on va parler de ce terme qui est abondant dans le Coran. C'est quoi le sens du Coran? C'est quoi? Comment il a défini Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et les compagnons radiallahu anhum. Et nous savons. C'est quoi cette sagesse? Donc, premièrement, c'est quelque chose qui est un don de Allah. Allah Azza wa Jal dit Yutil hikmata man yasha. C'est lui qui donne cette hikma à ceux qui, ou à ces gens qui les sélectionnent, qui les choisissent. Et quiconque qui reçoit cette hikma, il reçoit une immense faveur. Cette hikma aussi, elle est quelque chose à acquérir. Même si on ne l'a pas de naissance, on peut l'acquérir. Parce que l'une des fonctions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit le Coran, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Il nous enseigne, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le livre et la hikmah. S'il enseigne, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut l'apprendre, qu'on peut l'avoir. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, La hasada illa fi ithnatayn. Le sens de ce hadith, ça veut dire, si tu rêves d'être comme quelqu'un, et c'est légitime, de viser plus haut, de voir les gens qui ont réussi, les gens qui sont épanouis, les gens qui vivent une certaine sérénité, quiétude, proximité de Allah Azza wa Jal, et tu dis, je veux être comme celle-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, en général, dans cette vie-là, ça ne vaut pas le coup que pour deux types de gens. Rêve pour être comme eux. Et travaille, veille pour que tu sois comme eux. C'est qui ces gens? Le premier, quelqu'un à qui Allah il a donné une grande fortune, beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Et j'ouvre une parenthèse, et ça a mis entre parenthèses tout le discours de beaucoup de musulmans qui pensent que l'islam, il appelle à la mesquinerie, à la pauvreté, au fainéantisme des fois. Malheureusement, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, rêve d'être quelqu'un très très riche. Mais quel type de riche? C'est ce riche-là, premièrement, qui a ramassé cette richesse de l'halal. Deuxièmement, qui a une certaine vision, certaine philosophie de cette richesse. Que cet argent, c'est la philosophie coranique. Cet argent, c'est pas à moi, c'est l'argent de Allah. Je suis qu'un gérant. Allah nous dit dans le Coran, pour les pauvres, donnez-leur de l'argent de Allah qui vous a confié. Il dit, dépensez de ce qu'on nous a, de cet argent dont vous êtes les gérants. Vous n'êtes que des gérants. Celui qui a cette vision, et qu'avec cet argent, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se rapproche plus, il renforce plus son lien de parenté. Toute sa famille les soude. Celui qui est pauvre, celui qui a un accident de vie, il est là pour le soutenir, l'aider. Celui qui est dans le... Ou bien aussi aux pauvres, aux nécessiteux. Cette personne, c'est le meilleur. Et deuxième type de personne, c'est notre sujet. Un homme à qui Allah lui a donné al-hikmah. Donc il a un savoir-être, il la vit en lui-même, il l'enseigne aux autres. Donc cette hikmah, c'est quelque chose qui s'enseigne, qui se transmet. Allah Azza wa Jal nous cite dans le Coran cette histoire de Ibrahim et Ismaïl alayhi salam. Une fois qu'ils ont construit le Kaaba, qu'on connaît aujourd'hui, celui qui l'a construit c'est Ismaïl ou Ibrahim alayhi salam, il a fait un dua. Dans ce dua, ils ont dit Rabbana wab'ath fihim. Ya Allah, notre Seigneur, envoie l'un de leurs comme messager, Rasulan, min anfusihim, parmi eux. Donc ils parlent, ils font dua pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yatlu alayhim ayat, qui récite pour eux tes versets. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, qui leur enseigne le livre et la sagesse et qui les purifie. كذلك الله عز وجل امتدح الأنبياء بما من عليهم من حكمة. يقول الله جل وعلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وكذلك يقول عن داود عليه الصلاة والسلام: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ويقول كذلك عن عيسى عليه السلام: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويقول عن لقمان اللي ما كانش نبي: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. Donc Allah Azza wa Jal parle de beaucoup de prophètes. Si vous faites attention, quand vous lisez le Coran, vous allez être surpris que ce mot de l'hikmah, combien il est répété. Et dans beaucoup de contextes, vraiment formidable. Ici, Allah il fait l'éloge de ces prophètes en parlant de l'hikmah. Il parle de Sidna Ibrahim, il dit: nous avons donné à la famille de Ibrahim le livre et l'hikmah, et cette sagesse. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. Il parle du prophète David alayhi salatu wassalam. Il dit: وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ. Allah il lui a donné la royauté et al-hikmah, la sagesse. Isa, Jésus alayhi salatu wassalam, il dit Allah Azza wa Jal: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Et Allah Azza wa Jal a enseigné le livre, la sagesse, le hikmah, la Torah et l'évangile. Et Luqman, qui n'était pas un prophète, voilà, on a notre modèle qui ne faisait pas partie des prophètes. Allah Azza wa Jal dit: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Nous avons fait un don à Luqman, nous avons donné à Luqman al-hikmah. Il lui dit: أن اشكر لله, sois reconnaissant vers Allah Azza wa Jal. إذا مهم جدا إخواني نفهموا شنو المعنى ديال الحكمة. شنو هي هذه الحكمة اللي مذكورة في القرآن، مذكورة في يعني في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي بالنسبة لنا مهمة جدا، مهمة لي كأب كأم في علاقتي مع زوجتي أو مع أولادي، مهمة في أي مؤسسة. أنت يعني مسؤول ديال المؤسسة ولا خدام في هذه المؤسسة، إذا أعطاك الله الحكمة تكون مرموق بين الناس. إذا تعلمت الحكمة تكون مرموق في إنتاجك، في حسن تسييرك، إذا كنت أنت يعني المسؤول. وتشوف بأن بالحكمة كيف تنزع كثير من المشاكل في العائلات. فقط نفهموا هذه المسألة. اش هي الحكمة يا إخواني؟ كاين أكثر من 30 تفسير ديال العلماء وديال الصحابة، ولكن كلهم كيتجمعوا حول شيء واحد أساسي، هو وضع الشيء موضعه. كل حاجة الحكيم هو اللي كيعمل كل حاجة في بلاصتها، كيتكلم في وقت الكلام ويسكت في وقت السكوت. أنت كمربي غادي تعرف وقتاش خصك تسد عينك، شفتي شي حاجة ماشي مزيانة في الدار ولكن سد عينك ماشي مشكل، وفقتاش خصك تحكر لأن هذه أولوية. إذا الحكيم هو اللي كيعرف أولويات الأشياء، تعرف وقتاش تغضب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، وفقتاش خصك تسمح. إذا هذه كلها وضع الشيء موضعه، هذا هو لب الحكمة. قالوا: والصواب في القول والعمل. سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما اللي يقول كيعطي تعريف الحكمة، يقول: هي المعرفة بالقرآن، ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وأمثاله إلى آخره، وحلاله وحرامه إلى آخره. إذا اش كيقول هنا سيدنا ابن عباس؟ إذا ما كنتيش تفقه القرآن، شنو هو الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه إلى آخره، ما تقدرش تكون عندك الحكمة. ومن غير الحكمة ما كاينش العلم، وغادي تخلط الأمور. تخلط الأمور. أنا قلت تخلط الأمور، تفكرت واحد القصة كان يحكيها لنا الشيخ ديالنا، هي أبيات شعرية كيقولوا فيها: ومن يبتغي العلوم من غير شيخ
يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يصير كتوم الحكيم. شنو القصة ده توم الحكيم؟ قال تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. الآن دابا الحمار ديال هاد التومة غادي يتكلم. وقال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر لكنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. هذه عندها قصة قصة ديال هاد التومة الحكيم. هو كان اللي يدعي بالحكمة وبالعلم، ما يقولوا له الحكيم استهزاء. هذا يعني يبذر الأموال ديالو ويقول أنه هو سخي. مرة جاو عنده الضيوف ما لقى ما يعطيهم، قال تصدق بالبنات ديالو يريد بذاك جنات النعيم. الحمار ديالو هو تكلم قال بزاف، قال له لو كان شي إنصاف أنا اللي خصني نركب فوق منه ماشي هو اللي يركب مني، لأنني جاهل معروف، جاهل بسيط وهو جاهل مركب. قال هكذا يقول العلماء الإنسان اللي كي يأخذ العلم من الانترنت من على اليمين على الشمال وما خداش العلم من الأصول نتاعو، تلتبس العلوم عليه، تختلط كلش، وربما بعد من قلة فقهه يتهم كتاب الله. شوفوا دابا الأعداء ديال الدين ديالنا اللي يقول لك هادشي اللي كيعملوه الداعش وهاد الإرهابيين راه كي عندهم مكتوب عندهم في القرآن، كيقولوها ولا لا؟ وفين المشكل؟ واش معنى أن القرآن فيه التناقض؟ حاشا، قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. التناقض والاختلاف هو في فكر الجهال والحاقدين فقط. أما كتاب الله عز وجل كله رحمة وكله حب وكله عدل وكله خير، ولكن كاين في القرآن المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ. منين تخلط هذا بهذا غادي تختلط الأمور عليك. فين المشكل؟ المشكل ما قريتش. واحد طلع من السي بي باغي يدوز الباك، يلا البارح هو فرونكوفون كيقلع، والآن قال لك أنا كنقرا في فتح الباري. واش داك ولدي الفتح الباري؟ الله يهديك، مشي يقرا الفاعل والمفعول به ومشي يقرا شو يعني، مشي تحضيري الابتدائي الأول. فهذه الحكمة يا إخواني، الحكمة هي التي تعصمك من أن تخلط الأمور. هكذا عرفها سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. الإمام إبراهيم النخعي يقول فيها هي الفهم. الحكمة هو الواحد اللي تكون كتفهم الأمور، تفهم أولويات الأمور كيفاش ماشية. الإمام مالك بن أنس كذلك عنده تعريف جميل، يقول إنه لا يقع في قلبي. شوف سبحان الله الناس العلماء، قال يقع في قلبي أن معناها هو الفقه في دين الله وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله. إذن أول شيء يكون عندك واحد الفقه، يعني الفهم إجمالي ومعمق لدين الله عز وجل. والثاني قال لك راه كذلك راه شي حاجة الله كيعطيها للناس، راه شي حاجة من الرحمة نتاعو. كاين الناس اللي كيسهل لهم الله هذا الأمر هذا. Donc la définition de l'hikmah, il y a une trentaine de définitions. Les compagnons, ils ont donné leurs définitions. Les tabi'in, les savants, il y a beaucoup de... Mais toutes ces définitions s'accordent autour du suivant. L'hikmah, c'est de mettre chaque chose à sa place. C'est cette compréhension des priorités des choses, de ne pas mélanger. L'hikmah, c'est cette capacité que le hakim est là d'être doux quand il s'agit de douceur, d'être sévère quand le contexte impose ça. En tant que père, qu'éducateur, c'est cette faculté de savoir, j'ai vu une infraction à la maison, mais je dois baisser les yeux, ce n'est pas le moment. Le hakim, c'est celui qui lit et qui pense aux conséquences des actes, qui sait quand je dois me taire et quand je dois parler.
quand je dois avoir, ça part plus loin, même dans les émotions. Quand je dois être, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il était dans le hilm, dans la douceur, le pardon total. Mais des fois, il était dans la colère. Donc, savoir de mettre chaque chose à sa place, il dit c'est la définition de l'hikmah. Ibn Abbas radiyallahu anhuma définit l'hikmah par le suivant. Il dit c'est la connaissance du Coran. C'est une bonne connaissance du Coran. Les versets, de connaître les versets abrogeants et abrogés. Les versets univoques et équivoques. De connaître les finalités des versets, les paraboles des versets, le halal et le haram du Coran. Et il a tout dit, Sayyidina Ibn Abbas. Avec ça, il a tout dit. Et si vous voyez le désordre qu'on a aujourd'hui, nous les musulmans, c'est par manque de l'hikmah. Celui qui manque cette connaissance, il mélange. Et on trouve maintenant des ennemis de l'islam. Ils disent, écoutez ce qu'ils font Daesh. Qu'est-ce qu'ils font? C'est écrit dans leur Coran. C'est écrit. Lisez, eux, ils lisent le Coran. Où est le problème? Le problème, c'est que ces gens-là, Allah leur a retiré le hikmah. Ils mélangent les priorités. Ils mélangent l'abrogeant et l'abrogé. Ils mélangent l'univoque et l'équivoque. Mais le Coran, il est comme ça. Le Coran, c'est un contexte. Tu retires une parole du contexte, c'est fini. Tu peux lui faire dire le contraire. Mais nous, en tant que musulmans, notre aqida, que le Coran, de début jusqu'à la fin, toute une miséricorde, une bonté. Et il n'y a aucune contradiction dans le Coran. La contradiction est uniquement dans les esprits des ignorants et des ennemis. C'est pour cela, Ibn Abbas, il insiste sur ça. C'est cette bonne connaissance. Ibrahim Nakha'i, il dit, c'est aussi al-fahm. C'est cette intelligence de comprendre les textes. De comprendre, pas uniquement tu t'arrêtes sur ce qui est dit, mais tu comprends le sens. Le Coran, c'est avec avec de la langue arabe. Si tu n'as pas une connaissance dans cette langue arabe, il y a des fois on parle direct, des fois on parle avec l'allusion, des fois un mot il veut dire, tu le retires d'un contexte, tu le mets dans un autre contexte, il dit autre chose. Quelqu'un, par exemple, il disait Ibn Abbas aussi, il disait celui qui ne maîtrise pas al-shi'r al-jahili ne peut pas comprendre le Coran. Il te dit si quelque chose, il vous est compliqué dans le Coran, revenez à shi'r al-jahili. Parce qu'il est le dustour, il est le dictionnaire de la langue arabe. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce shi'r al-jahili? Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas belles. C'est-à-dire éthiquement, mais linguistiquement, il est fort. Donc, c'est Ibn Abbas, il te dit, si vous ne comprenez pas des mots, la référence, revenez. Alors, si on ne connaît pas, bien sûr qu'à un certain moment, il y aura ce mélange. Donc, le hikmah, c'est cette faculté de discerner, de voir les priorités. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un groupe de compagnons. Il leur a dit ceci. هذا في الحديث صحيح قال لهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. امشيوا على بركة الله. نعم نعودها. قال لهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ياك النبي صلى الله عليه وسلم قال نمشيوا على بركة الله بغيتكم تصليوا العصر بني قريظة. المشكل هو الليل قرب ينزل والعصر فات الوقت ديالو وما زال بعاد على بني قريظة. الصحابة انقسموا على فريقين. فريق قال لن نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو نوصلوا حتى الغداء. والآخر قال لا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن نسرع حتى نصل إلى بني قريظة
قبل غروب الشمس حتى نوصل للعصر. إذا هادو قسمان فهمان. ارجعوا لعند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني، وهذا الشيء اللي ما كيفهموش بعض الناس كثار اللي كيأمنوا غير بالبيض والكحل، قال لهم بجوج عندكم الحق. ايوا اجي تفهم انت، حتى اللي خرجوا الصلاة على وقتها عندهم الحق، ولكن عطى واحد لوبسيون لأصحاب المقاصد، قال لهم انتم أفقه بالمعنى فهمتوا، ولكن انتم تبعتوا الكلام يعني بالحرف حتى انتم عندكم الحق. فلهذا إخواني الحكمة، الحكماء هم اللي فهموا قصد النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله ليعقب على هذا الحديث ليقول فهؤلاء سلف أهل المقاصد وأولئك سلف أهل النقل والكل في خير، بجوجهم في الخير. ولكن ملي كيكون الضيق ديال الفهم كنفهمو كاين غير بيض ولا كحل، إما معايا ولا ضدي، إما مسلم ولا كافر، ما بعد الحق إلا الضلال. هذه آية في القرآن، ولكن التأويل ديالها كنجيبوه معوج. Ce hadith dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé les compagnons, il leur a dit ceci: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalliyanna illa fi bani Qurayza. Si je la traduis maintenant, je vais donner une interprétation. Les compagnons, donc il leur dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous croyez vraiment, ne faites l'asr et qu'à Banu Qurayza. Les compagnons sont partis. Ce que je viens de traduire, il n'est pas très exact. Vous allez voir pourquoi. Il y a un certain moment, la prière de l'asr, l'heure de prière de l'asr, il commence à partir. Mais Banu Qurayza, il est toujours loin. Alors les compagnons vont se diviser en deux groupes. Un groupe, ils ont dit, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, et c'est la vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire vite pour arriver à Banu Qurayza à l'Asr. Il ne nous a pas dit de ne pas faire la prière à l'heure. Et les autres, ils ont dit non, il nous a dit de faire la prière de l'Asr à Banu Qurayza, même si on arrive demain. Donc ils n'ont pas prié. Au retour, c'est le sage des sages, Sayyid al-Hukama, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a raconté cette histoire, il a donné raison aux deux groupes. Il a donné un plus à ceux qui ont compris le vouloir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais parce que les humains sont comme ça. Il y a des gens qui sont très carrés. Si tu veux lui dire quelque chose, tu dois lui dire vraiment tous les... Il y a un, comme ils disent, il comprend avec le clin d'œil. Tu lui dis deux mots, il a tout compris. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous avez raison les deux. Il a dit, vos frères, ils ont compris mieux que vous, mais vous, vous avez suivi à la lettre ce qu'il vous a dit, votre prophète, vous avez raison. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, cela, c'est les ancêtres des gens qu'on dit Ahl Maqasid, qui regardent les finalités des textes, et les autres, les gens textuels qui prennent les textes, et les deux sont dans le bien. Ibn al-Qayyim, il dit, et ces deux, ils sont dans la vérité. Et nous, aujourd'hui, on a cette fermeture d'esprit, j'ai beaucoup malheureusement des gens, par manque de l'hikma, qu'on voit soit blanc, soit noir. Les autres couleurs, ils n'existent pas. Non, ils existent. إذن إخواني, l'imam Malik كذلك, il a une autre explication qui est trop belle. Il dit, c'est la compréhension, la bonne compréhension de la religion. Regardez ce souci de bien comprendre la religion. Les anciens, ils avaient. Parce que comprendre mal l'islam, c'est les catastrophes qu'on voit aujourd'hui. C'est des catastrophes. Des fois, des gens, peut-être ils sont sincères dans leur religion. Comme ils étaient, le Khawarij au début, ils étaient très sincères dans leur religion. Mais malheureusement, ils ont fait des dégâts dans la communauté que jusqu'à maintenant, on paye les conséquences. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Malik? Al-fiqhu fi dinillah. Mais il rajoute, il dit, et c'est quelque chose qu'Allah il met dans les cœurs de sa miséricorde et sa grâce. Ça veut dire aussi, le hikmah, il y a des gens qui ont cette facilité, qu'Allah il leur donne d'emblée, qui naissent avec. C'est ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته أوتي جوامع الكلم. شنو معنى جوامع الكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الكلام ديالو قليل، ما كانش كيتكلم بزاف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا تكلم شي كلمات كيعاودهم 3 المرات. تبع معايا مزيان. المشكل اليوم يا إخواني حتى في الدين بعض يعني المسلمين كثار ولاو كيقلقوا من الإعادة، وهي الإعادة فيها إفادة كما قالوا. فيه ذكر، شنو معنى فذكر؟ عاود شي أمور غادي تعاودها وتعاودها. أنت ما بغيتيش تعاود الفاتحة قريتها مرة بركة عليك، تبقى ديما تصلي وتعاود الفاتحة. لا، لأن العلوم الدين يا إخواني ماشي هي علوم أخرى. إلا غادي تقرا المات والفيزيك والسيونس غادي تقرا فهمتي صافي طوي عليا، فهمت ليسونسيال. الدين لا، كل ما تزيد ترجع للموضوع، كل ما تسمعوا مرة أخرى، كل ما إلا الله يفتح عليك فهم أخرى. لهذا القرآن نقرأه ونعوده ونقرأه ونعوده كل مرة كأنك قريته مرة جديدة. قال الإمام علي في تعريف القرآن: لا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد. كل ما كرته عمره ما يبلى، عمره ما فهذا العلوم ديال الدين وعلوم الدنيا مش بحال موش نفس البيداغوجي. هذا كل ما تعاود فيه كل ما الله يفتح عليك أمور أخرى وأمور جميلة فيه، وهذا من الحكمة. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. شوفوا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي جا باش يعلمها لنا. علاش كنقولوا هذه الحكم ديال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن من المهمة ديالو هي حنا نتعلموها. قال الصحابة: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ ما كتشوفوش كيفاش الله عز وجل كيبعد عليا النهار كله وما كيسبوا فيا وما كيوصلني والو، الحمد لله. كيف يا رسول الله؟ قال: يشتمون ويلعنون مذمما وأنا محمد. ما كيقسنيش داكشي، لأن أول من وصفت النبي صلى الله عليه وسلم مذمم هي الزوجة أبو لهب عليها لعنة الله، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قتل مذمم هي عكس محمد. قالت: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. كانت تقول في الرجز نتاعها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اش كيعلمني واش نعلمك. أن الناس اللي يقولوا فيك كلام اللي ممكن يأذيك ويجرحك، اللي ممكن يطيح لك المعنويات ديالك، اللي ممكن يقتلك، هذا المشكل فيك ماشي فيهم. أنت اللي عطيتيهم ذاك العصا باش يضربوك به. كاين واحد الحاجة كيقولوا لها العلماء النفسانيين اليوم، يقولوا لها لو بوكليي ثيرابوتيك. هي النفس هذه اللي استعملها سيد النبي صلى الله عليه وسلم. أن داك الشيء اللي كيقولوا فيها لا يعنيني ولن يؤثر فيا. يذمون مذمما وأنا محمد. تكلموا على واحد خور قالوا والله عملوا الكاريكاتير النبي صلى الله عليه وسلم والقنبله وكذا. واش هذيك تاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت اللي في المعصيه اللي كتقول نتاع النبي صلى الله عليه وسلم. كيتكلموا على شي واحد سميتو ماومي. واش هو اسمه ماومي؟ اسمه محمد. يذمون ماومي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وحنا يا إخواني من قلة الحكمة في الأمة مظاهرات وكسر وغوت وشوهنا الناس فينا، وبين أعداء ديالنا ولاو كيوريو داك التصاور. شوفوا هذا الدين ديال الهمج، أي منظر عطينا. ولو كنا عندنا الجرام ديال الحكمة فقط الإنسان يسول نفسه، هل هذا الشيء جديد ولا وقع قبل؟ هل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ إذا وقع النبي صلى الله عليه وسلم تآذى، كيفاش هو تصرف؟ هذه الحكمة، ونتبعوه وإن تطيعوه تهتدوا. والله لقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما ممكن أن نتخيل. حتى قال هو بأبي هو وأمي، قال: أوذيت في الله وما يؤذى أحد وأخفت في الله وما يخاف أحد. شو اللي تأذى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على العقل. كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمل مظاهرات وهرس؟ لا، إنهم يلعنون مذمما وأنا محمد. هذه الثقة في النفس.
هذا اللي يستجبوا للعواطف هذا دليل أن الإيمان ما كاينش مزعزع والثقة ديالهم في الدين ديالهم بعيدة. كاين لا ثقة لا والو، فقط الحماس. تلقاه ما يصلي لا فجر ولا أخلاق ولا والو. يا بسم الله ندافعوا على الإسلام. اش كتدافع؟ راك تشوه صورة الإسلام. كتدافع والو. الدافع هي تبع سيد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأسوة. De sa sagesse sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce fameux hadith. Pourquoi c'est très important de voir ces sagesses? Parce que l'une de ses missions, c'est de nous transmettre ces sagesses, pour qu'on suive ces sagesses. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. Il nous enseigne le livre, il nous enseigne ces sagesses. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est pas vraiment étonnant? Regardez comment il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-il pas vraiment étonnant la manière dont Allah m'épargne les injures et les malédictions de Quraysh? Comment, ya Rasulullah? Il a dit, toute la journée, tout le temps, ils sont en train d'injurier, de maudire. Mudhammam. Mais c'est pas moi. Moi, je suis Muhammad. Ils ont inventé un nom de prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le contraire de Mudhammam, de Muhammad. Et tous les jours, ils disent Mudhammam, il est comme ça, Mudhammam, il est comme ça. Il insulte, il est sha'ir, majnoun, kada. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais ça, je ne me sens pas concerné. C'est à peu près ce qu'ils appellent aussi, ce qu'on appelle le bouclier thérapeutique. C'est quoi ce bouclier? Il te dit, c'est quelqu'un t'attaque, t'insulte, ou bien veut baisser de tes... veut t'attaquer psychologiquement. Ce bouclier, c'est que juste que tu te programmes en quelque sorte pour dire que ce que tu viens de me dire, ce que tu me dis ne me concerne pas et surtout ça ne va pas m'influencer. Je ne me suis pas concerné. C'est ce qu'il disait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi je suis Mohammed. Ils font des caricatures de Mahomet. Mais notre prophète c'est Mohammed. Imaginez si les musulmans ils avaient cette sagesse. Vous savez que le premier qui a fait ces caricatures, c'est un journal qui est lu, c'est un journal d'un petit bled, qui est lu par quelques personnes, quelques paysans. C'est qui a fait la publicité à ce journal? C'est les musulmans. Un an après, il commençait à se vendre par des millions d'exemplaires. Ils ont fait beaucoup d'argent. Charlie Hebdo, c'était un journal aussi qui ne se vendait rien du tout. C'est qui lui a donné cette ampleur, qui l'a enrichi? C'est la folie, c'est le manque de sagesse des musulmans. Imaginons si on ignore. Mettez un barbier avec une bombe, mais est-ce que ça c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est tout sauf Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été envoyé une bonté et miséricorde pour les univers. Impossible. Ça nous concerne, on n'est pas concerné. Mais ceux qui cèdent aux ces émotions négatives, etc., c'est la preuve qu'il n'y a pas la foi. Je suis désolé qu'il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance dans ce que tu es, dans ta religion. Le jour où il y a un peu quelques soucis, ces personnes risquent de quitter l'islam carrément. Parce qu'il n'y a rien d'enraciné. Quand c'est enraciné, il y a la quiétude, il y a la sérénité, il y a la conviction. الإمام الشافعي كذلك رحمه الله عنده أبيات جميلة يقولها في نفس السياق أن المسلم يكون اللي عنده ثقة في النفس ما كيأثرش عليه سفاهة السفهاء. قالوا سكت وقد خوصمت فقلت لهم، قالوا له الراجل يسب فيك وانت ساكت. شنو جاوب الإمام الشافعي؟ إن الجواب لباب الشر مفتاح. إلا نجاوب على هذا السفيه، هذا هو الباب المفتاح ديال الشر. فتحت باب الشر عليا. والصمت عن جاهل أو أحمق شرف. تسكت على واحد جو في اكسبري راني ندير بالعاني كنتكلم بشويه حيت كنشوف واحد الاخ كيكتب مسكين باش نعاونو ان شاء الله. طيب والصمت اكتب مزيان. والصمت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. وفيه أيضا لصون العرض إصلاح.
يعني أن السكوت على واحد الجاهل واحد الأحمق هذا شرف ما نزلش المستوى ديالو. وكذلك يصون عرضي، لأن إلا سبيته غادي يسبني، ها نجبت العرض ديالي أذيت نفسي. كما يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما تسبوش الملحدين، لأن إلا هو ما عنده لا إله لا والو، غتسبوه يسب لك الإله نتاعك، أنت تسببتي في أنه سب الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك في الحديث: كيف يلعن الرجل أباه ويلعن الرجل أمه؟ قال: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويسب أم الرجل فلهذا الترفع هو أحسن شيء. يقول كذلك: أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة؟ أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة؟ السباع راه ماشي ساكت ما كيتكلمش، ولكن كل الحيوانات خايفة منه. إيه الكلب، والكلب يخسى أي يخسأ، الضرورة كترفع. لعمري وهو نباح، الكلب دائما ينبح، ولكن كاع الناس تحقروه وتضربوه. فلهذا الله شي يقول الآخر، يقول: لا تأسفن لغدر الزمان فلطالما رقصت على جثث الأسود كلاب. يعني المعنى راه السباع تلقاه مسكين ميت والكلاب فوق منه. لهذا يا إخواني هذا الترفع مهم جدا. L'imam Shafi'i, dans ses vers poétiques, disait, on lui dit, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a insulté, qui l'a agressé, et lui, il est resté zen. Il dit: comment tu fais? Il t'insulte et tu réponds même pas? Il a dit: oui, parce que répondre à un insolent, cette réponse c'est la clé qui ouvre la porte du mal. Il dit aussi: se taire devant un insolent, un fou bien un ignorant, c'est un honneur. Et en même temps, je préserve mon honneur. Parce que si je l'insulte, il va m'insulter. Si je continue avec lui, il n'a pas de... Il donne l'exemple des lions. Il dit: regardez les lions. Le lion, il ne parle pas, il est silencieux, mais tous les animaux le craignent. Et le chien, il aboie tout le temps et tout le monde le méprise. Donc le silence est une grande sagesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses mots, ils étaient comptés. Et quand il parlait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répétait 3 fois ce qu'il disait. Ça veut dire que le mot, nous êtres humains, qu'on n'est pas, on est loin de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi on n'est pas capable de ça? Parce que outiya jawami' al-kalim. C'est quoi jawami' al-kalim? C'est des mots clés, des mots succincts dont le sens il est large. Mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il répétait? Pour enlever toutes les parasites dans la communication. Parce qu'il a compris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne que le but c'est pas ce que tu dis aux autres, c'est ce que les autres ils ont compris de ce que tu as dit. Le but c'est quoi? C'est pas... Non, je lui dis, toujours je dis à mon fils, il ne comprend jamais. Mais toujours tu dis de la même manière, il n'a pas compris. Si tu es intelligent, dis-lui d'une autre manière. Si ce que tu fais ne fonctionne pas, fais autre chose. Mais si toute ta vie, tu fais une stratégie, ça ne marche pas. Et tu penses qu'on va la refaire 100 fois, 1000 fois, tu vas voir que ce que tu avais avant. Essaie de faire autre chose. Donc le sens de la communication quand on parle avec les gens, c'est ce que les gens reçoivent, les gens comprennent. C'est pour cela qu'on venait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui posait la même question, des fois il avait 10 réponses. En général, c'était la question: Awsini ya Rasulallah, je veux un conseil, Rasulallah. Un, il va lui dire la tarda, un, il va lui dire carrément: rentre chez toi, ferme ta porte et pleure sur tes péchés, ne fréquente pas les gens. Quand il disait à Rasulallah c'est quoi les meilleures œuvres, aussi on a des dizaines de hadiths, ça veut dire que c'est l'interlocuteur qui détermine les mots choisis par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est le fond de la sagesse, c'est de parler peu et d'observer. Et quand quelqu'un parle,
d'être vraiment présent avec lui. Les gens, ils le sentent. Quand il parle à quelqu'un, c'est pénible. Quand il parle à quelqu'un, il le regarde comme ça. Tout ça, c'est de l'hikmah. Quand quelqu'un te salue, et toi tu regardes comme ça. Salam alaikum. C'est de l'insolence. Et s'il voit après quelqu'un d'intéressant, il le regarde, il le salue. C'est pas de la sagesse. Non. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre cher prophète, jamais saluer quelqu'un sans le regarder avec respect. Et jamais c'est lui le premier qui retire sa main. Il laisse l'autre retirer sa main le premier. Allahu Akbar. Et nous, quoi, on a beaucoup de choses à faire, on est pressé. Est-ce qu'on a plus de choses que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Non, le hikmah, il est là. Et quand les gens ils parlent, que tu regardes les gens, ce qu'ils disent, et aussi tu détectes ce qu'ils ne disent pas. Parce que les gens, ils disent beaucoup de choses sans parler. Sans parler, ils disent beaucoup de choses. Leur corps te dit beaucoup de choses. Leur manière de se tenir, il te dit des choses. Leur silence, il dit des choses. Et le hikmah, c'est détecter tout ça. Un homme, il est venu voir Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Il lui a dit, Ya Aba Abdillah, hal lil qatili tawba? Est-ce qu'un assassin qui a tué quelqu'un, sans repentir, est accepté par Allah? Il lui a dit, non, jamais. Sors, je ne veux plus te voir. L'assassin, il n'a pas de repentir. Il est parti. Il est rentré un autre, il lui a posé la même question. Est-ce que quelqu'un qui tue quelqu'un, est-ce que cette personne, sans repentir, il est accepté? Il lui a dit, mais tu ne lis pas le Coran? Bien sûr que oui. Allah Azza wa Jal dit, قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah, il pardonne tous les péchés. Est-ce que vous avez saisi? La même question, deux réponses opposées. Son disciple lui dit, Ya imam, le premier t'a posé la même question, tu lui as dit non, le deuxième tu as dit oui. C'était quoi la sagesse de Sayyidina ibn Mas'ud? Et c'est comme ça, ils étaient les muftines, ya ikhwani. Là, c'est juste aberrant. Quelqu'un qui est au Maroc, en Algérie, en Mauritanie, en Arabie Saoudite, je ne sais pas où, et qu'on le contacte de partout du monde, il a des réponses à tout le monde. C'est de la caricature, c'est du folklore, c'est pas de l'islam, ça. Allah dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Tous les messagers, dit Allah, que j'ai envoyés, c'est avec le lisan de leur peuple. C'est quoi le lisan? Qui peut me répondre, c'est quoi le lisan? La langue. C'est pas la langue, c'est l'erreur. Hein? Le langage, c'est plus que le langage. C'est le code de la société. Le langage ne fait que 10% de ça. C'est la manière, le prophète, tous les prophètes, ils ont né, ils ont grandi, ils ont connu leur peuple, les mœurs, les codes, les us, tout ça. Si tu ne connais pas le code d'une société, tu ne peux pas lui faire da'wah. Sinon, on reste isolé entre les musulmans. On n'ose pas voir les gens, fréquenter les gens. Même si on vit 60 ans, 70 ans, 100 ans en France, on ne connaît pas les Français. Parce que toujours on est entre nous. Parce qu'on a peur, c'est le kuffar. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses mouchriquines jour et nuit. Il discutait avec eux, il pleurait pour eux. Il avait, en tant que prophète, un voisin juif, il le visitait pratiquement tous les jours. Il avait une relation très forte avec lui. Même quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin d'argent, il y avait beaucoup de compagnons riches. Il est parti, ce juif-là, pour emprunter tout ça, fait Sahih al-Bukhari. Ce n'est pas des hadiths, tu dis oui, peut-être, est-ce que c'est Sahih ou non? Non, tous fait Sahih al-Bukhari. Parce qu'il nous comprend, il nous fait comprendre une sagesse qui est écrite dans le Coran, Ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmi. Parce que le but, c'est liyubayyina lahum. فلهذا إخواني cette hikmah,
le prophète, il est là pour nous l'enseigner. Et nous, qu'on l'a lu dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour l'apprendre. Revenons à Ibn Mas'ud. Pourquoi deux réponses différentes? Donc son disciple lui a dit à Imam, deux questions, deux réponses différentes. Il a dit oui. Il a dit, Amma al-awwal, quant au premier, j'ai lu dans ses yeux. Regardez le fatwa. C'est la psychologie. J'ai lu dans ses yeux qu'il est venu prendre chez moi une autorisation pour tuer. Il ne l'a pas dit. Mais Sayyidina Ibn Mas'ud, il avait cette sagesse qui est la lecture du langage du corps. Donc, je lui fais une barrière. Et le deuxième, j'ai lu dans ses yeux qu'il porte un poids des années. Ça fait des années que c'est fait, jusqu'à maintenant, Shaitan, il joue sur lui. Je lui ai donné la fatwa qui lui convient. Voyez que le fatwa, il peut changer d'une personne à une personne, d'un endroit à un endroit. Quand on dit que ces fatwas sont aberrantes, quelques fatwas, ça ne veut pas dire qu'ils sont aberrantes partout. Peut-être ils sont bons en Arabie Saoudite, mais ici, c'est une aberration. Ils sont bons, je vous donne quelques exemples. La fatwa que celui qui ne fait pas la prière, tu ne manges pas avec lui, tu ne t'assois pas avec lui, etc., tu le boycottes en général. Ça, c'est une fatwa qui était d'un grand savant. Ce n'est pas une fatwa qu'on peut se moquer d'elle. Mais il était quand les sociétés étaient petites et le 100% des gens de notre village, ils font la prière. Il sort un qui ne fait pas la prière. Si on le boycotte, on va lui faire une pression, il va revenir. Mais là, c'est l'inverse. Si on boycotte ceux qui ne font pas la prière, c'est nous les minoritaires. C'est eux qui vont nous boycotter, ils ne vont pas revenir. Donc, c'est les conséquences. Le hakim, quand il fait un acte, quand il donne une fatwa, il est les conséquences de cette fatwa. Les conséquences, ils doivent être les finalités de l'islam qui sont al-rahma, al-akhlaq, ila akhirah. الآن كيف نتحصل على الحكمة؟ وهذا هو الفائدة نفهموا شنو هي الحكمة وكذا، ولكن أنا كأب كيف نكون حكيم؟ كيف نكون حكيم كزوج، كرب عمل؟ أغلب المشاكل اللي موجودة من نقص الحكمة. أغلب المحاكم عامرة بالطلاق نتاع المسلمين. لو كانت حكمة بشوية كلمة ربما تصرف، أغلب شكي يقول لك والله إلا كنت في واحد الوقت وطالع لي الدم والغضب وكذا وطلق زوجته 20 مرة. المصيبة ويجي عند الإمام يقول لك واش نعمل؟ واش شاهد لك هذا الإمام؟ الله يهديك. راني طلقت مرتي 3 المرات وقال إيش هادشي كنشوفو أنا تقريب كل شهر. واحد يجي واش غادي نعمل لك أنا؟ ما عندك ما دير. فلهذا يا إخواني من الحكمة مثلا في الطلاق أن الرجل ما كيتلفظش بذاك الكلمة. شوف الحكمة في الإسلام، المرأة واخا تقولها مليون مرة ما كتحسبش، أنت تقولها مرة واحدة تحسب. واخا تقول لك المرأة مليون مرة راك طالق، طلقني ما طلقني، ما محسوباش. لأن الحكمة تراعى نفسية المرأة. المرأة كدوز واحد المرة في الشهر عندها الحيض، كدوز واحد يعني الحالة النفسية ديالها ماشي هي ديالك، ولكن انت الراجل لو تقولها مرة هزك الماء ولا زدتي الثانية الثالثة حتى راكم عارفين لا سويت كما يقولوا. إذن حتى تكون عندنا الحكمة، مادام أن هذا الأمر ممكن تعلموه، خصنا نتشبهوا بالحكماء. منين نشوفوا شي ناس حكماء علماء نعاشروهم ونشوفوهم كيفاش يعملوا. كاينه ناس اللي عملوها قبل منا وسجلوهم، سجلوا كل الحكماء شنو النقاط المشتركه عندهم. هذا فيه كذا وفيه كذا وفيه هذه وفيه هذا وفيه كذا، وقال لك ها هي صفات الحكماء. إلا بغيت تولي منهم ما عليك الا تتبعها. اول شيء قالوا كل الحكماء، نقطة عند كل الحكماء مسلمين أو غير مسلمين، هم أنهم فيهم هذا مبليين بالشكر. وهذا قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله. فرأس الحكمة هو شكر الله عز وجل. قال قولوا كذلك مقولة رأس الحكمة مخافة الله.
هذه مقولة ليست بحديث، وهي فعلا الإنسان اللي عنده خوف الله يقترب أن يكون من الحكماء. ولكن القرآن يقول رأس الحكمة هو شكر الله، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله. وتكلمنا على الشكر يا إخواني، وقلنا بأن هذه المسألة عظيمة جدا وإحنا غافلين عليها. وهذه المسألة، هذه الحكمة بوحدها إلى تبلينا بها تحسن علاقتنا مع أزواجنا ومع وليداتنا ومع كلش. وأن هي أول حرب أعلنها الشيطان على بني آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ما قال مصلين، ما قال حجاج. إذن هذه المسألة ديال الشكر شيء عظيم جدا. نتعلموا يا إخواني. نعيط لوليداتي بوحدهم بلا أمهم، سمعوا وليداتي، أمكم هزتكم 9 شهور في البطن ديالها وتعبت عليكم ورضعتكم وعملت. يلا نمشيو نضرب واحد الدويره في المجازه، ما نعطيوش الاسم باش ما نعملوش بيبليسيتي، وشريوا واحد الكادو واجيو نتوما وعطيواه وشكروها، قولوا لها هذه يا امي لانك هزيتينا ولانك، وهذا الشيء راه قليل. هذا كتعلم وليداتك الشكر. والمراه كذلك تعمل نفس الشيء. شحال من مره باباك يبقى معاك في لي زيرجونس الليل كله مسكين ومنعش وكذا، وشحال هو مسكين يخدم ويجيب لك وكذا. يلا وليداتي، انت كتعلم وليداتك الحكمه وكتعلم حتى انت الحكمه. راس الحكمه اللي هي شكر الله عز وجل. الشكر يا اخواني شيء عظيم جدا، عظيم. لهذا صدق الله حين يقول وقليل من عبادي الشكور. لان حتى احنا المسلمين مع ان القرآن عامر به ما كنردلوهاش البال، مع أن الله في كثير من الآيات اللي يعمل مقابل الشكر والكفر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وفي الجهة المقابلة ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر مقابل الشكر كثير يأتي الكفر والعياذ بالله، ومن كفر فإن الله غني حميد. إذا حبيت يا إخواني أقترب من هذا الكوكبة، كوكبة الصالحين، كوكبة الحكماء، البداية من هنا. Donc après ça c'est très important on a dit que la sagesse al-hikmah c'est quelque chose aussi qu'on peut acquérir, walhamdulillah. C'est vrai qu'il est inné, c'est vrai que c'est un don de Allah, mais aussi, l'une des fonctions du prophète, c'est de l'enseigner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les meilleurs des gens, c'est celui qui enseigne cette hikmah. Donc c'est quelque chose, puisqu'il y a des gens qui l'enseignent, on peut l'apprendre. Il ne peut pas avoir un enseignant sans enseigner. Comment on va faire pour l'enseigner? Premièrement, puisque c'est un don de Allah, il faut la demander à Allah. Yuti al-hikmata man yasha. Il faut faire dua authentiquement, sincèrement. Puis après, fréquenter les gens qui sont hukama. Mais il y a des gens qui l'ont fait pour nous. Ils ont étudié la vie des hukama, de ces gens sages, puis ils ont écrit leurs qualités. Ils ont écrit leurs points communs. Ils t'ont dit voilà. Tu veux t'approcher de ce cercle des vertueux, voilà ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on appelle la modélisation. C'est ce qu'il dit هذا الشاعر فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. وهذا ما قاله الشافعي كذلك. قال أحب الصالحين ولست منهم. أنا نحب الصالحين ونحب نكون بحالهم. لعلي أنال منهم شفاعة وأكره من كان تجارته المعاصي ولو كنا سويا في البضاعة. إذا التشبه باش غنتشبهوا ها هي الصفات. Ils sont dénombrés. La première chose qu'ils disent, le point commun entre tous les gens sages, c'est qu'ils vivent la reconnaissance. Ils sont dans la reconnaissance. Et on a vu que cette reconnaissance, ce shukr, c'est la première guerre que Shaitan il a déclarée aux humains. Quand Shaitan, et on a vu ça dans les histoires des prophètes, rappelez-vous, quand Allah il a
expulsés de Jannah, il y avait un autre qui a désobéi, deux autres qui sont Adam et Hawa. Allah ne les a pas maudits. Il a accepté le repentir, mais l'autre, il l'a maudit. Pourquoi? Premièrement, par manque de sagesse. Il a responsabilisé Dieu. Au lieu de dire c'est de ma faute, il lui a dit Fabima aghwayta, à cause que tu m'as égaré. Il a rendu responsable Allah. Adam et Hawa, non. Rabbana zalamna anfusana. Ça, c'est la sagesse. Ya Allah, nous étions injustes envers nous-mêmes. Et ça, c'est un point de sagesse qu'on doit l'apprendre, nous les musulmans. Quand ça ne marche pas dans ta vie, ne cherche pas des boucs émissaires. Ne cherche pas, c'est la faute de l'autre, des autres, des racistes, ils ne nous aiment pas l'autre, ma voisine, ma femme, etc. Non, regarde, qu'est-ce que moi j'ai fait pour que j'ai ce résultat? Qu'est-ce que je dois faire pour le changer? Il y a des compagnons qui disaient, quand j'ai des problèmes de relationnel avec ma femme, voire avec mon cheval qui trébuche, je dis qu'est-ce que j'ai fait pour aboutir à cette conséquence. Ils savent que les épreuves, ils viennent après des erreurs. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième, qu'est-ce qu'il a dit, Shaitan alayhi la'natullah? La ughwiyannahum ajma'in. Je vais tous les égarer. Ils vont me trouver devant, derrière, à droite, à gauche, et tu trouveras vraiment la minorité, le peu d'entre eux, shakirin, qui sont dans la reconnaissance. Donc le grand effort, le grand combat, il a dit Shaitan, je vais leur priver cette reconnaissance. Alors comment nous, on va prendre conscience que c'est très important? Ça peut dénouer beaucoup de problèmes dans les familles. Beaucoup de problèmes parce que la reconnaissance, je l'ai dit déjà ici, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose de fitra dans la... Et qu'on ne la donne pas à nos enfants, qu'on ne la donne pas à nos épouses, qu'on ne la donne pas, eh bien c'est juste de la frustration qui ramène des problèmes. Allah. Donc je vais sauter ce point. Le but c'était le point commun, c'est cette reconnaissance. Enseigner ça à mes enfants, c'est très facile. Voilà, une situation pratique. Je réunis mes enfants et je leur dis, écoutez bien, votre mère, il vous a porté 9 mois dans son ventre. Beaucoup de fois, il ne dormait pas. Quand vous frappez avec vos pieds, il avait très très mal, mais jamais vous l'a reproché. Et quand vous êtes sortis, c'était atroce. Et puis après vous, quand elle ne dormait jamais, toutes ces nuits étaient perturbées parce que vous vous levez la nuit. Eh bien maman, donc je fais une prise de conscience à mes enfants pour que ça pas de le merci juste du mot. Non, il y a une prise de conscience. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez mes enfants, tenez, je vais vous donner de l'argent, vous achetez un cadeau, vous partez aujourd'hui chez maman et vous lui donnez ça. Et vous lui dites, maman, on est vraiment reconnaissant, te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Et tout ce qu'on t'a ramené, tu mérites beaucoup plus. Et imaginez la maman, il fait comme ça aussi pour le papa. C'est une éducation à la sagesse, à la reconnaissance. Juge, مزيان قولوا لي هكذا واحد juste وايع. Tous les gens sages, un autre point commun, c'est des gens qui ne parlent pas beaucoup. On peut le faire, tu ne parles pas beaucoup. Si tu vois que tu es quelqu'un qui parle beaucoup, tu n'as pas de sagesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam comptait les mots qui sortaient de sa bouche. Quand il parlait, quand il faut parler. Mais sinon, dans le silence, le sage, il est dans cette connexion avec Allah Azza wa Jal, dans ce dhikr. Parce qu'il a conscience de l'importance du mot. Quand je parle, il y a des gens, il y a des anges qui écrivent. Il y a Allah qui est témoin. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, quand il parlait des défauts de langue, il dit au début, i'lam anna al-khayr
في السكوت. Tout le bien, il est dans le silence. Et لا ينبغي للعاقل أن يتكلم إلا إذا ظهرت المصلحة. وإذا استوت المصلحة والمفسدة فالسنة الإمساك ولا خير ولا شيء أحسن من السلامة. Il dit le mieux, c'est de ne pas, l'homme sensé ne parle quand il y a vraiment un intérêt. Et si tu as un doute, est-ce que ce que je vais dire il est bien ou pas bien, il dit la sunna c'est de ne pas parler. Parce qu'il n'y a pas mieux que as-salama. Donc il nous reste 1 minute, je vous énumère le reste. Les points communs entre tous les gens sages, c'est le bon comportement, c'est l'accessibilité. Tous ils sont accessibles, ils sont proches des gens, ils ont cette capacité, cette faculté de l'écoute attentive. Ils vivent le ici et maintenant. Quand ils vivent une action, ils sont dedans. Ils ne sont pas ici et leur cerveau il est ailleurs. Ils sont tous positifs. Ça veut dire ce qu'on dit, ils voient toujours la moitié pleine du verre. Les gens privés de la sagesse, ils voient toujours la moitié vide du verre, ils sont toujours en train de pleurer. Moi, ça ne va pas, etc., etc. C'est des gens aussi qui mangent peu, qui gèrent leur manger et leur sommeil. Celui qui gagne son sommeil, il devient sage. Celui qui dort quand il veut, qui se réveille quand il veut, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te dit, toute la baraka, il est dans la matinée. Ce n'est pas un destin que tu n'es pas matinal, ce n'est pas un destin, c'est des mauvaises habitudes que tu as pris. Ton bien, c'est d'être matinal. Mais ça demande un entraînement. Les sages n'utilisent pas le pourquoi, ils utilisent le comment. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans les maladies, pourquoi on est comme ça, pourquoi on fait ça, pourquoi c'est, mais comment on va être mieux. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحكمة وأن يجعلنا من عباد الحكماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.